बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जे होते थे। इस अमल को हमने अपनी ज़िंदगी में लाना है। हमने 2 रकअत नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। दूसरी हदीस मुबारक आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो तो यूँ दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करो, उसके बाद जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, फिर जो चाहो अल्लाह से मांग लो। यानी दूसरा काम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई, उसके बाद जितना हो सके आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक, ये तीसरा काम। और चौथा काम है फिर जो चाहो अल्लाह से मांग लो। चौथा काम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना। और पाँचवा काम क्या है? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक ना हो वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँचती ही नहीं। इसलिए पाँचवा काम है दुआ करना। कम अज़ कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 2 से 5 मिनट आपने दुआ करनी है अपने मसला के हल के लिए। इस ज़िक्र को सुनते रहिए। साथ पढ़ना चाहे तो वेल एंड गुड, बहुत बेहतर है। अगर पढ़ नहीं सकते सिर्फ सुन लीजिए। इंशाअल्लाह आप सुनकर दुआ करेंगे जो मैंने अमल बताया है। असल तो यह है कि ज़िक्र मेरे साथ करें, लेकिन अगर मसरूफ़ हैं, काम काज में लगे हुए हैं, वीडियो को प्ले कीजिए, इस ज़िक्र को साथ साथ सुनते रहिए। उसके बाद फिर दरूद पाक का ज़िक्र होगा, वो ज़िक्र आपने ज़रूर करना है, दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। कोई भी पढ़ सकते हैं, जो मैं आसान से पढ़ूँगा वो भी आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपने जब दरूद पाक पढ़ के दुआ करनी है तो दुआ के बाद आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। ये दुआ की कबूलियत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज के ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह जल्ल जलालुहु, 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 या खालिक़ु 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 जल्ल जलालुहु। अब इन चारों अस्माए मुबारका का इकट्ठे ज़िक्र करना है। या बारिउ जल्ल जलालुहु, या मुसव्विरु जल्ल जलालुहु, या गफ़्फ़ारु जल्ल जलालुहु, या क़ह्हारु जल्ल जलालुहु, या खालिक़ु जल्ल जलालुहु, या बारिउ जल्ल जलालुहु, या मुसव्विरु जल्ल जलालुहु, या गफ़्फ़ारु जल्ल जलालुहु, या क़ह्हारु जल्ल जलालुहु, या खालिक़ु जल्ल जलालुहु, या बारिउ जल्ल जलालुहु, या मुसव्विरु जल्ल जलालुहु, या गफ़्फ़ारु जल्ल जलालुहु, या क़ह्हारु जल्ल जलालुहु,
يا خالق جل جلاله، يا بارئ جل جلاله، يا مصور جل جلاله، يا غفار جل جلاله، يا قهار جل جلاله، يا خالق جل جلاله، يا بارئ جل جلاله، يا مصور جل جلاله، يا غفار جل جلاله، يا قهار جل جلاله، يا خالق جل جلاله، يا بارئ جل جلاله، يا مصور جل جلاله، يا غفار جل جلاله، يا قهار جل جلاله، يا خالق جل جلاله، يا بارئ جل جلاله، يا مصور جل جلاله، يا غفار جل جلاله، يا قهار جل جلاله، يا خالق يا الله جل جلاله، يا بارئ يا الله جل جلاله، يا مصور يا الله جل جلاله، يا غفار يا الله جل جلاله، يا قهار يا الله جل جلاله، يا خالق يا الله جل جلاله، يا بارئ يا الله جل جلاله، يا مصور يا الله جل جلاله، يا غفار يا الله جل جلاله، يا قهار يا الله جل جلاله، يا خالق يا الله جل جلاله، يا بارئ يا الله جل جلاله، يا مصور يا الله جل جلاله، يا غفار يا الله جل جلاله، يا قهار يا الله جل جلاله، 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 يا الله جل جلاله. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله، يا رحمن جل جلاله، يا رحمن يا الله جل جلاله، الرحمن يا الله جل جلاله، الرحيم يا الله جل جلاله، يا رحيم يا الله جل جلاله، الملك يا الله جل جلاله، يا ملك يا الله جل جلاله، القدوس يا الله جل جلاله، يا قدوس يا الله جل جلاله، السلام يا الله جل جلاله، يا سلام يا الله جل جلاله، المؤمن يا الله جل جلاله، يا مؤمن يا الله جل جلاله، المهيمن يا الله جل جلاله، يا مهيمن يا الله جل جلاله، العزيز يا الله جل جلاله، يا عزيز يا الله جل جلاله، الجبار يا الله جل جلاله، يا عزيز يا الله جل جلاله، يا جبار يا الله جل جلاله، الجبار جل جلاله، الجبار يا الله جل جلاله، المتكبر يا الله جل جلاله، يا متكبر يا الله جل جلاله، المتكبر جل جلاله، يا متكبر جل جلاله،
या खालिक जल्ल जलालुहु, अल खालिक जल्ल जलालुहु, अल खालिक या अल्लाह जल्ल जलालुहु, या खालिक या अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल बारिउ जल्ल जलालुहु, या बारिउ जल्ल जलालुहु, या खालिक या अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल खालिक या अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल बारिउ या अल्लाह जल्ल जलालुहु, या बारिउ या अल्लाह जल्ल जलालुहु, या बारिउ जल्ल जलालुहु, अल बारिउ जल्ल जलालुहु, अल मुसव्विरु जल्ल जलालुहु, या मुसव्विरु जल्ल जलालुहु, अल मुसव्विरु या अल्लाह जल्ल जलालुहु, या मुसव्विरु या अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल गफ्फारु जल्ल जलालुहु, या गफ्फारु जल्ल जलालुहु, अल गफ्फारु या अल्लाह जल्ल जलालुहु, या गफ्फारु या अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल क़ह्हारु जल्ल जलालुहु, या क़ह्हारु जल्ल जलालुहु, अल क़ह्हारु या अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल क़ह्हारु या अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल क़ह्हारु या अल्लाह जल्ल जलालुहु, या क़ह्हारु या अल्लाह जल्ल जलालुहु, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जल्ल जलालुहु, 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जल्ल जलालुहु, 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 या खालिक 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 जल्ल जलालुहु। अब इन चारों अस्माए मुबारका का इकट्ठे ज़िक्र करना है। या बारिउ जल्ल जलालुहु,
يا مصور جل جلاله، يا غفار جل جلاله، يا قهار جل جلاله، يا خالق جل جلاله، يا بارئ جل جلاله، يا مصور جل جلاله، يا غفار جل جلاله، يا قهار جل جلاله، يا خالق جل جلاله، يا بارئ جل جلاله، يا مصور جل جلاله، يا غفار جل جلاله، يا قهار جل جلاله، يا خالق جل جلاله، يا بارئ جل جلاله، يا مصور جل جلاله، يا غفار جل جلاله، يا قهار جل جلاله، يا خالق جل جلاله، يا بارئ جل جلاله، يا مصور جل جلاله، يا غفار جل جلاله، يا قهار جل جلاله، يا خالق جل جلاله، يا بارئ جل جلاله، يا مصور جل جلاله، يا غفار جل جلاله، يا قهار جل جلاله، يا خالق جل جلاله، يا بارئ جل جلاله، يا مصور جل جلاله، يا غفار جل جلاله، يا قهار جل جلاله، يا خالق يا الله جل جلاله، يا بارئ يا الله جل جلاله، يا مصور يا الله جل جلاله، يا غفار يا الله جل جلاله، يا قهار يا الله جل جلاله، يا خالق يا الله جل جلاله، يا بارئ يا الله جل جلاله، يا مصور يا الله جل جلاله، يا غفار يا الله جل جلاله، يا قهار يا الله جل جلاله، يا خالق يا الله جل جلاله، يا بارئ يا الله جل جلاله، يا مصور يا الله جل جلاله، يا غفار يا الله جل جلاله، يا قهار يا الله جل جلاله، 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 هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله، يا رحمن جل جلاله، يا رحمن يا الله جل جلاله، الرحمن يا الله جل جلاله، الرحيم يا الله جل جلاله، يا رحيم يا الله جل جلاله، الملك يا الله جل جلاله، يا ملك يا الله جل جلاله، القدوس يا الله جل جلاله، يا قدوس يا الله جل جلاله، السلام يا الله جل جلاله، يا سلام يا الله جل جلاله، المؤمن يا الله جل جلاله، يا مؤمن يا الله جل جلاله، المهيمن يا الله جل جلاله، يا مهيمن يا الله جل جلاله،
अल अज़ीज़ु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या अज़ीज़ु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल जब्बारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या अज़ीज़ु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। या जब्बारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल जब्बारु जल्ल जलालुहु। अल जब्बारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल मुतकब्बिरु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। या मुतकब्बिरु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल मुतकब्बिरु जल्ल जलालुहु। या मुतकब्बिरु जल्ल जलालुहु। या खालिकु जल्ल जलालुहु। अल खालिकु जल्ल जलालुहु। अल खालिकु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। या खालिकु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल बारिउ जल्ल जलालुहु। या बारिउ जल्ल जलालुहु। या खालिकु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल खालिकु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल बारिउ या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। या बारिउ या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। या बारिउ जल्ल जलालुहु। अल बारिउ जल्ल जलालुहु। अल मुसव्विरु जल्ल जलालुहु। या मुसव्विरु जल्ल जलालुहु। अल मुसव्विरु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। या मुसव्विरु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल गफ्फारु जल्ल जलालुहु। या गफ्फारु जल्ल जलालुहु। अल गफ्फारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। या गफ्फारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल क़ह्हारु जल्ल जलालुहु। या क़ह्हारु जल्ल जलालुहु। अल क़ह्हारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल क़ह्हारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल क़ह्हारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। या क़ह्हारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। 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 अब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब दुआ कर लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर उस हाजत के लिए, हर उस मसले और परेशानी के हल के लिए जिसके लिए आप वज़ाइफ़ करते हैं। इंशाअल्लाह इन अज़कार की बरकत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने की बरकत से बड़े से बड़े मसले भी हल हो जाएंगे, हर परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की सारी परेशानियों को दूर फरमावें। कम से कम 2 से 5 मिनट दुआ कीजिए हमारी हौसला अफजाई के लिए और अमल की इजाज़त के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।